नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. सनबर्न महोत्सवाच्या आयोजकांनी माफी मागपाक जाय. मुखेलमंत्र्याची शिटकावणी. मुखेलमंत्री म्हणटा खंयचेच फायलीचेर सही करचो ना. कलंगूटच्या पठारार येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्प म्हळ्यार संसद न्हय. मुखेलमंत्र्यान केला स्पष्ट. आणि सुडाच्या माध्यमांतल्यान नगरपालिकांची पडून आशिल्ली कामां करतले पूर्ण. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान दिल्या माहिती. आणि आता खबरो विस्तारान. सनबर्न महोत्सवाच्या आयोजकांनी माफी मागपाक जाय. आपूण खंयचेच परिस्थितीत सनबर्न महोत्सवाचे कसलेच फायलीचेर सही करचो ना अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी स्पश्ट केलां. फाटल्या वर्सा सनबर्न महोत्सव जाल्या उपरांत आयोजकांनी जे आरोप केल्यात ते तांकां सिद्ध करून दाखोवचे पडटले अशी शिटकावणी तांणी मुखार दिल्या. कानोळेच्यान गौतम शिरोडकार. कंपनी लास्ट इयर were making wild allegations. I am not going to sign any file of a person who makes this kind of wild allegations. I am very clear because whatever you do he is going to make allegations. So how काय approval दिवचो ना. ताज्या नंतर कोण अप्रुवल ताका दिवंक शकता काय लॉ आय डोंट नो दॅट आय डोंट नो म्हणजे हांव नेगेटिव्ह म्हणना. आय एम नॉट गोइंग टू सायन बिकॉज ही मेड वायल्ड एलिगेशन्स. ही हॅज टू फर्स्ट प्रूव दोज एलिगेशन्स. इधर ही प्रूव्स ऑर टेक्स बॅक हिज वर्ड. सेकंडली ही हॅज एन हॅबिट ऑफ सेलिंग द टिकेट्स इन एडवान्स. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज टिकेट. थर्ड, in spite of promise, there was cigarette smoking and maybe other smoking, I don't know, which took place in Sunburn last year. We have booked almost about 800 cases. I cannot permit violation of Anti-Smoking Act on this large scale. I cannot. I will not. Subject to all these conditions, if he makes it, either he proves what he says, because I didn't take any free pass from him. He didn't come to us in advance. He sold his ticket first. Came, still we helped him. असं म्हणले दर वर्सा कोणूय ताका करतलो जाल्यार फर्स्ट he has to either prove his charges what he made last year, lose stocks he did, or apologize saying that they were in आसता मनीस एक तिडकीन गाळ मारता, तिडकीन एकदा म्हणटा कितें तरी. ताणें संवय केल्ली सनबर्न फेस्टिवलाक तरेतरेच्या लोकांक फ्री पासीस दिवपाची फाटल्या 8-10 वर्सां. त्या लोकांक थोड्यांक संवय आसा ताका हांव कितें करतलो. ती संवय प्रमाणे तांच्यांनी ह्याय खेपा ताका तरेतरेन आवळ्ळो. मोस्ट इम्पॉर्टंट, आय डोंट थिंक दॅट लँड इज अवेलेबल टू हिम. आय एम नॉट मिस्टेकन. सो इफ द लँड इज नॉट अवेलेबल देर इज अ क्वेश्चन. सालिगांवांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प जायना जाल्यार हो प्रकल्प कलंगूटच्या पठाराचेर येतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिल्या. आणि ह्या प्रकल्पाचो लोकांक कसलोच त्रास जावचो ना हाची हमी आपूण दिता अशें तांणी म्हणत हो प्रकल्प म्हळ्यार संसडो न्हय अशें तांणी फुडें स्पश्ट केलां. कानोळेच्यान गौतम शिरोडकार. ट्रीटमेंट प्लांट साळगांवांत जायना. गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट कळंगूटच्या प्लॅटोर जाता. खंय जाता? ज्या जाग्यार आयज जवळ जवळ 1 लाख टन गार्बेज कुसता. बरोबर म्हणा, हांव चुकता जाणा. त्या गार्बेजींच्यान तांबड्या रंगाचें उदक सालमनाच्या झरीन साळगांवां वता. थंय गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जाता. सगळ्या कायद्यान ज्यो गजाली गरज आहा पळय सगळ्यो गजाली पूर्ण करतले. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट, ताजे कितें ते EIA स्टडी, परमिशनां, सगळ्यो गजाली आमी पूर्ण केल्या शिवाय थंय कांयच करिना. आनी हांव फुडलें एक गजाल उतर दिता त्या लोकांक. कोणाक जर तूं नाकान कितलोय सेन्सिटीव मनीस आसूं, म्हणजे डॉग सुद्दां, स्निफर डॉग सुद्दां घेतले जाता, ताका जर तूं 10 मिटराचेर घाण येता जर तूं जर म्हाका सांगची. इट इज अ क्लोज वेसल प्लांट. मागीर सगळें कितें आहा तें भितरल्या भितर जातलें. तुमकां भायर कांय जाय मेळचें ना. आनी कसलें उदक 2 थेंबे सुद्दां सोडले भितरल्यांच्या. पावसाचें उलयना हांव, गार्बेजीचें जाल्यार बंद करा. हांवूच बंद करता. पयशे हांव घालचो ना. पयशे ती कंपनी घालतली जे कोण जाका कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट मेळटलें. आनी आमी तांकां 10 वर्सांचेर पे करतले. आमी पयलीं पयशे दिना तांकां. ते पयशे इन्वेस्ट करतले. म्हणजे तांकां गॅरंटी आसूंक जाय की हो प्लांट म्हणजे संसडो न्हय. लक्षांत दवरा. ह्या प्लांटान तुमकां कळचें ना सुद्दां थंय प्लांट आहा म्हणून. इतली गॅरंटी जावं.
म्हणून हांवें सांगलें कोणाक जर तूं पळोवपाचें आहा जाल्यार ऑक्टोबर केन्ना तरी 20 तारखेच्या आसपास मिटींग हें केल्या विजीट, तेन्ना वचा आनी पळयात वचून कशें आसता प्लांट. टॅक्नॉलॉजी आयज खंयच्याकय गेली. म्हणजे हांवें लक्ष इतल्याकूच घाला की म्हाका लक्षांत आयलें की नाल्यार कशेंच जावचो ना. गोंयाक फुडल्या 10 वर्सां आनी 20 वर्सां प्लांटूच मेळचो ना. तुमकां मेळत थंय रस्त्याचे कडेन प्लास्टीक पळोवचें पडटलें आनी ट्युरिजम आमचो काबार जातलो. हायवे हांवें लीप केले, हायवे लीप करपाक मनीस घाले उखलपाक, ते आमकां खंय डिस्पोज ऑफ करप तें कळना अशी परिस्थिती आहा. त्यामुळे डिस्पोज ऑफ हो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम जाला. 2002 हांवें अशीच टॅक्नॉलॉजी सिवेज ट्रिटमेंट करपाक हाडलेली, सीटॅक म्हणून पणजेचो पयलो प्लांट केला. त्या टॅक्नॉलॉजीचे आयज इंडियेन 300 प्लांट तयार जाला. तसो हांगा जो पळय प्लांट हाडटा तसले हांव गॅरंटी दिता फुडल्या 10 वर्सांनी इंडियाभर 300 प्लांट तयार जातले. आमचे पळोवन लोक करतले. सरकाराकडल्यान मेळिल्लो सुमार 77 करोड रुपयांचो फंड नगरपालिकांनी उपेग करूंक ना अशी माहिती उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजा हांणी दिल्या. अभियंते आनी भौशीक बांदकाम खातें लक्ष दिनाशिल्ल्यान ही परिस्थिती उप्रासल्या अशें नगरपालिकेचें म्हणणें आसा. देखून सुडाच्या माध्यमांतल्यान ही कामां करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. तशेंच अभियंते वाडोवपाचोय विचार आसा अशें तांणी मुखार सांगलां. परवरच्यान गौतम शिरोडकार. इम्पॉर्टंट विषय म्हणजे आमचे कडेन थोडे विशय आसा. आमचे कडेन विशय म्हणजे जे ऑडिट चलता कावन्सिलांचे आनी ऑडिट पॅराज रेज करता, ऑडिटर्स म्हणजे कॅबिओ रेज करतात की हे चुकलां हें चुकलां हें चुकलां आनी ती कावन्सिलान दुरुस्ती करची आसता, पॅराज कंप्लाय करचे पडटा, सॅटिस्फाय करचे आसता. ते चडशे कावन्सिल कांयच करिना म्हणजे पॅराज कॅरी फॉवर्ड जाता. आनी पयली मिटींग 1 वरसभर फाटीं घेतलेली मिटींग तेन्नाच तांकां सांगलेलें ऑडिट पॅराज आहा पळय तुमी सॅटिस्फाय करपाचें. आजून पसून कांयच जावना. आनी दुसरें चॅक करता म्हणजे युटिलायझेशन. आमी पयशे ग्रांट्स दिता ते युटिलायज जाले की ना ते चॅक करता. ते पयशे युटिलायज जायनात. अबाउट 77 crores as per audit report as on 16/9/2013, more than 77 crores is not utilized by the council. म्हणजे पैसे दिले आता तांकां वापरिना ते. म्हणजे हेजें तोडपाक सोल्युशन कितें तें म्हाका गव्हर्नमेंट आमी डिस्कस करताले. म्हणटा थोडे कडेन इंजिनियर ना, थोडे तांकां एप्रुवल घेवचे पडटात. म्हणजे कितें एसिस्टंट इंजिनियर आहा ताका 2 लाखाचो पावर आहा एप्रूव करपाक, टॅक्निकल सँक्शन दिवपाक. म्हणजे तेजे वयर तांकां PWDन वयचें पडटा. PWD खूब फावटी म्हणून आमी शिरकाता म्हणटा ते PWDन केले की ना, PWD तांकां लक्ष दिना जावं प्रायोरिटी दिना तेंच्या कामाक. थंय म्हणटा ते आमी शिरकाता. आतां ते आमी PWDले काडून आमचे म्युनिसिपालिटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे आमचे इंजिनियर पळय आहा थोडे कडेन एक्झिक्युटीव पावर वाडयतले ते एक जालो. पावर म्हणजे 2 ना 4 जायत 5 जायत तेजेर जावचें ना. म्हणटा हे व्हडलीं कामां आसता, कोटीची कामां आसता पळय तेन्ना CE कडेन पावता ते फायल. म्हणजे C लेवलचो मनीस जावं तांकां टॅक्निकल सँक्शन दिवपाक, चीफ इंजिनियर ते कॅटेगरीचो. म्हणटा आतां आमचो जी सुडाचें ऑफिस आहा पळय तेज्या मार्फत आमी तांकां रोड करपाचो प्रयत्न करता. ही सिस्टम बदलता. PWD कडेन वयतात ते आनी थंय शिरकाता पळय ते आतां आमचे गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी आहा पळय तितून भितर हाडून तांकां आमी ते सिस्टमीनसून घेवंक सोदता. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford.
Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, landscape development near Korlim Panchayat, Churchwada, Korlim, Ilas, Old Goa. For free delivery, contact 0832 322 3607 860 5033 737. Utsav Traders. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Goa's first Junior MasterChef registration started. Workshop, audition and competition at the Institute. First prize winner ₹1 lakh. Trophy 3 night stay. Runner-up prize ₹50,000. Admissions open of 6 months and 1 year hotel management. Log on to www.saidadamanagement.com. Telephone number 9158767634. विसावप्रांत तुमकां येवकार. पोन्ने गोंय हे ऐतिहासीक स्थळ आसतना सरकार ह्या सुवातेर कोयर प्रक्रिया प्रकल्प हाडपाचो कित्याक विचार करता असो प्रश्न सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ हांकां उप्रासला. आदल्या काळार ही सुवात गोंयची राजधानी आशिल्ली. तशेंच ह्या सुवातेर हिंदू आनी क्रिस्तांव भावांची धार्मीक स्थळां आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. पणजेच्यान संजय मुनादी. Site which has been selected for dumping the garbage is a historical site. Once upon a time it has been the capital of Goa. During Kadamba rule it was also one of the capital. During Adil Shah's rule also it was the capital. Now even that place has underground palaces of Kadamba kings which are still underground. In principle that entire area should have been declared a heritage zone. Secondly, on one side there is the basilica and the other churches which have their own importance. There we have relics of Saint Francis Xavier. On the other side we have the Mool Sthan, that is the original place of goddess Navdurga. Goddess Navdurga belongs to Gaushi. She hails from Gaushi and from there she has gone to Madkai during the period of Portuguese advent. But that original site is still there. There is a big area. It's supposed to be a very holy place. And what the government intends to do by dumping garbage there? DCP actually they should find some other site. They should not play with sentiments of the people. See, for both Hindus as well as Christians, it is a holy place. Why should they play with the sentiments of Hindus and Catholic population? फाटल्या 15 वर्सां सावन पडून आशिल्ल्यो कानोळेच्या पारंपारीक नुस्तेकारांच्यो मागण्यो पुराय करपाचें काम कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी हातांत घेतलां. सोमारा ह्या रस्त्याच्या कामाचें उक्तावण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचे हस्तुकीं जालें. कानोळेच्यान गौतम शिरोडकार. चीफ मिनिस्टर आयज
लोकांचे ग्रिवियन्सीस आयकपाक आनी हे धाकटुलो रोड आहा जो हिंगासर फिशरमॅन अबाउट 15 to 20 हाऊसेस 15 ते 20 घरां हिंगा फिशरमॅनाची आहा वयर तेंचे एक डिमांड आहलो एक मांग आहली की 15 वर्सां पयलीं पासून तेणी हो डिमांड घातलेलो की आमचो हो रोड करचो म्हणून स्पेशली तांकां नुस्तें व्हरपाक जे बिचार नुस्तें धरता ते और केरोसीन वता ते आपले कॅनोंक घालपाक तांकां खूब त्रास जाताले हिंगासून कॅरी करून व्हरचे पडटाले ते आयज आमी तांकां रोड अप टू द हाऊजीस हो इनॉग्रेट केल्लो आहा अराउंड 12 lakhsचो रोड बेगीतल्या बेगीन आमचो PWDचो एसिस्टंट इंजिनियर आणि ज्युनियर इंजिनियर आणि आमचो कॉन्ट्रॅक्टर कंप्लीट करून दिवपाचो तेंचे कडेन एक हे आहा अराउंड 12 बारीक रोड तो बट इट इज मेनली फॉर द फिशरमॅन एका CRZ NOC दिले आमकां कित्याक हो विदीन 200 meters ऑफ द हाय टायड लायन सारको दर्याक तेंकता हो आनी CRZ इतल्याच लागून NOC दिल्या कित्याक तेणी खऱ्यांनीच येवन हिंगा डिफिकल्टी पयली CRZचो मेंबर सेक्रेटरी आणि मेंबर एक उंटावालिया डॉक्टर उंटावालिया हिंगा स्पेशली येयलो की हिंगा खरेंच फिशरमॅन रावता हो ना ते पळोवपाक तेणें येवन पळोवन त्या खातीरूच दिली तांकां NOC नाजाल्यार CRZ तुका NOC दिना नो डेव्हलपमेंट झोनान ग्रिवियन्सीस CMA कडेन फुडल्यान दवरल्या तो हे गव्हर्मेंटाची 15,000 square meters जागो आहा हिंगा कार पार्क आहा आनी ब्युटिफिकेशन करपाचो प्लॅन आहलो कितली वर्सांच जाली प्लॅन आहा वो एक्झिक्युटीव जायना त्या खातीर गांवच्या लोकांनी म्हटलें आमी CMAक आमी खूद सांगता त्या खातीर आयज येयल्लो तो लोकांची ग्रिवियन्सीस आयकल्या आणि म्हाका हें दिसता की बेगीतल्या बेगीन हें काम स्टार्ट जावपाची गरज आहा मुख्यमंत्री 3 महिन्यांनी मायनिंग सुरू करता म्हणटात ती सामकी फटीची गजाल आसा अशी खर टिका राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे म्हणणारे ट्रॉजन डिमेलो हांणी केल्या गोंयांत मायनिंग बंद करपाक पयलीं मुखेलमंत्री जबाबदार आसा असो आरोपूय तांणी फुडें केला म्हापशेच्यान संजय मुनोली मुख्यमंत्री जे आहा तो सगळ्यांक फटोवंक भोंवता ताणें सांगलां सुप्रीम कोर्ट बॅन लिफ्ट करतकूच 3 म्हयन्या भितर हांगासर मायनिंग स्टार्ट जातलें ही तेजी फकाणां पयलो सस्पेंडींग ऑफ लिजीस मायनिंगाचे गोवा गव्हर्मेंटान केले तेजे नंतर युनियन एनवायरमेंट मिनिस्टराचे जेन्ना ताणें आरोप घातलो की युनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आफ्टर घेवन हे लायसन्स लीज परमिशनां दिल्यान युनियन एनवायरमेंट मिनिस्टरान इमिजिएटली सस्पेंड केलें आनी सांगलें हेजेर आपूण चवकशी करता म्हणून तेज्या नंतर सुप्रीम कोर्टान बॅन केली कित्याक हे लोक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज ओन्ली आर सेईंग दॅट दीस ऑल थिंग इज नॉट प्रॉपर सो सुप्रीम कोर्टान सोंपें जालें तें बॅन करपाक आतां जरी तर पर्रीकार मुख्यमंत्री जे आसा तेका जर तर ह्या लोकांचें सफरींग जी बंद करपाचें आसा इतलो इकॉनॉमिक स्टेटाचो तेणें काबार केला तेणेन पयलो रेजोल्युशन घेवंक जाय आनी डिक्लेअर करूंक जाय फार एज गोवा इज गव्हर्मेंट इज कन्सर्न एवरीथींग इज क्लियर आनी सुप्रीम कोर्टाचे मुखार वचोन हात जोडून सांगपाचें हें फकत हांवें राजकारण केलें सत्तेर येवपाक आनी लोकांचे पोटाचेर पावोवन दवरलें सत्तेर येवपाक आनी गोंयची उदरगत आनी इकॉनॉमी पासून काबार केली तेन्ना आपणाक गुन्यांव बसून मात आनी मातशी बॅन लिफ्ट कर ते परत एकदा घेऊया एक ल्हानसो विसव Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology,
Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 114919. दिसा उपरांत तुमकां येवकार. आमदार मिकी पाशेको राष्ट्रवादी काँग्रेसीत प्रवेश करपाचो आसा अश्यो बातम्यो खबरापत्रांनी वाचल्यात, मात ते विशीं आपणाक अजून मेरेन कांयच खबर ना. राष्ट्रवादीचे फुडारी केंद्रीय मंत्री शरद पवार हांकां मेळ्ळे उपरांत आपूण हे विशीं तांचे कडेन चर्चा करतलो अशें सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर हांणी सांगलां. मंत्री शरद पवार घेता तो निर्णय पक्षाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक मान्य आसतलो अशें तांणी मुखार सांगलां. जे निर्णय असतात ते पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमच्या सर्वांचे नेते आदरणीय पवारसाहेब आणि प्रफुल्लजी पटेल हे घेत असतात. त्याच्यामुळे या क्षणी याच्यावर भाष्य मी स्वतः करणं हे योग्य नाही, परंतु मी निश्चितपणे या संदर्भात ज्या काही बातम्या येतात त्या संदर्भात लवकरच माझी पवारसाहेबांची ज्यावेळेला भेट आहे त्यावेळेला त्यांच्याशी चर्चा करेन. परंतु अजून माझी या संदर्भात थेट चर्चा झालेली नाही. मी याबद्दल पेपरमधून वाचलेलं आहे. निश्चितपणे कोणी ज्यावेळेला पक्षामध्ये, ते पूर्वी आमच्या पक्षामध्ये होतेच, परंतु पुन्हा ते पक्षामध्ये येत असताना याबद्दलचा आवश्यक तो निर्णय पवारसाहेब घेतील आणि ते योग्य तो विचार करूनच नेहमी निर्णय परंतु जे लोक पक्षामध्ये येत असतात त्याच्यामुळे पक्ष मजबूत होत असतात. परंतु याची संपूर्ण चर्चा पक्षामध्ये होईल आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर आवश्यक तो निर्णय घेईल. अगोदरच सांगितलं की एखादा निर्णय ज्यावेळेला आदरणीय पवारसाहेब घेत असतात त्यावेळेला आमच्या दृष्टीने ते फायनल असतं. त्याच्यामुळे आपण जे काय आज बोलत आहे पवारसाहेबांना निश्चितपणे प्रत्येक गोष्ट माहिती असते, त्याच्यामुळे ते आवश्यक तो निर्णय निश्चितपणे घेतील. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कोणी येतो त्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी शिस्त असते ती प्रत्येकावर बंधनकारक आहे. त्याच्यामुळे आवश्यक तो निर्णय या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केला जाईल मला स्वतःला वाटतं. इमोशन केलेलं नाही. आपण एका पर्टिक्युलर कोणाबद्दल जर बोलत असतो तर ते मेंबर होते पूर्वी, त्यांना सेक्रेटरी केले, जनरल सेक्रेटरीकडून कोणालाही सेक्रेटरी केले. अंतिम हिताचा जो निर्णय आहे तो शासनाने घेतला पाहिजे आणि तेच शासन खऱ्या अर्थाने चांगलं शासन असं मी म्हणेन. आपण खंयच्याच पक्षाचे वाटेन रावून उलयना ना म्हूण आपण मुखेलमंत्री व सरकाराचेरूय टिका करिना अशें आमदार विष्णू सुर्या वाघ हांणी स्पश्ट केलां. पक्षान आपयल्यार आपले म्हणणें सांगतलो. कांय फुडारी भाजपा पक्षाक वयर काडपाक सोदिना अशें तांणी मुखार सांगलां. पणजेच्यान संजय मुनाली. I will be very happy if my party leaders call me for deliberation. I will explain them my stand about what I am saying. One thing I would like to make very clear that I have not made any anti-party statements. Even while talking about the government, I have laid more stress on those forces within the government which do not belong to the party. I have made it very clear that my attack is not against government or not against Chief Minister, nothing like that. But there are some constituencies which belong to other associate parties within the government where these leaders don't allow BJP to grow. They don't do the work of BJP's activists. If somebody approaches them, then they tell straight away, you are BJP, I am not going to do your work. Now what the party is doing about these poor people who claim themselves to be BJP and whose work cannot be done because of the forces that are there within the government. My question is very simple. Like say, we have to care for our people, we have to care for our karyakartas, we have to care for our activists. But if they are smothered there, if they are pushed to the fence in certain constituencies which are represented in the government but not with BJP, then what are we supposed to do? We have to act. So party has to be strengthened in those places. On the contrary, I would request my office bearers, like if they tell me, if they ordered me to give up both my posts in Kala Academy as well as ESG, I am very happy. Very happily I'll surrender. Because throughout my career, Vishnu Wagh does not have any attachment for posts. I am not greedy for posts. On the contrary, during Digambar Kamat's regime, I had many posts with me. Comparatively, I have few now. But I had the guts to give up all my posts on the issue of principle.
So if my party orders me, you give up your post, happily I'll do that. My only request would be assign me organizational responsibility in such weak constituencies where I can get all BJP activists together and strengthen the party. अपना सहकारी बँकेच्या 52व्या फाट्याचे उक्तावण आयतारा आंगड म्हापशेच्या कानोळकार इमारतीत उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रान्सिस डिसोजा हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकार, म्हापशेचे नगराध्यक्ष संदीप फळारी आणि हेर मानेस्तू हजर आसले. ह्या कार्यावळीत उलयतना बँकेचे अध्यक्ष दत्ताराम चाळके हांणी बँकेचो इतिहास, कार्य आणि सध्याचे स्थितीविशीं माहिती दिली. म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. बँक कितकी बरी आहा ती चालके साहेबांनी तुमकां सांगल्या, पूण सामान्य मनशाक ती व्हडली कल्पना नासता. ताका आपल्या बँकेन आपणाक इंट्रस्ट फिक्स्ड डिपॉझिटाचेर कितको गावता ताका म्हत्व आसता, जावं आपूण शेअराचेर डिविडंड कितको गावतलो पळय ताका म्हत्व आसता. बँक चलोवपाचें काम मॅनेजमेंटा कडेन आसता, पूण गिरायकाक कितें आसता, आपणाक बेगा लोन गावपा जावं, बारीक लोन गावपा जावं, इंट्रस्ट चड गावपा जावं, लोन घेताना इंट्रस्ट कमी आसपा जावं, हो विचार आसता. ही सुविधा जी लाखांनी कोटींनी लोन दिवपाचे काम म्हाका दिसता मोठे बँकी असतात, ते फक्त मोठे लोनूच दितात. पूण आयज हांगासर ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक गोंयांत म्हापशान पयलीं येयल्या, म्हण म्हापशेकाराचें नशीब आहा. म्हापशेकार नशिबवंत आहात. आनी सांगपाचें म्हटल्यार म्हापशान इतक्यो बँकी आहा. हांव आतां संदीपाक सांगतालो नगरपालिकेन रजिस्ट्रेशन आसतलें, म्हापशान कितके बँकी आहा तेंचें मातशें लिस्ट करून पळय म्हणून. सगळ्यो नॅशनलायज बँकी हांगासर आहात, मल्टी स्टेट बँकी आहा, कॉपरेटिव्ह बँकी आहा, क्रेडीट सोसायटीज आहात, सगळ्यो म्हापशान आहात. आनी इट्स बेसिकली ओव्हर बँक्ड एरिया. पण तरी आसतना सगळे धंदो व्यवस्थीत करतात. गोंयान पयले प्रथम शाखा म्हापशान घडयल्या आनी समजता गोंयभर तेंची भरभराट जातली म्हणून. गोंयभर शाखा वाडटल्यो आनी तेंचो धंदो आयज 3000 कोटीचेर आहा तो रोखडो 4000 कोटीचेर 5000 कोटीचेर पावचो अशी म्हणून देवाकडे प्रार्थना करता आणि धनुतर सोपयता. देव इतर बँकांच्या सुद्धा 1,20,000 ATM मधून आपली पैशाची ट्रान्झॅक्शन करू शकतो. रिझर्व्ह बँकेने धंदा विस्तारासाठी मला गोवा, कर्नाटक आणि गुजरात अशा 3 राज्यांमध्ये जाण्यासाठी परमिशन दिली. परंतु आमच्या संचालक मंडळाने मात्र पहिलं कुठे जायचं, महाराष्ट्राच्या बाहेर स्थलांतर करायचंय, पहिलं आपण कुठे जायचं तर गोव्याला पसंती दिली. त्यामुळे आम्ही आज इथे ह्या म्हापसा या ठिकाणी येऊन आमच्या या 52व्या शाखेची सेवा आपल्यासाठी अर्पित करत आहोत. तसंच 24 तास चालणारं ATM सुद्धा आम्ही आपणासाठी प्रदान करत आहे. तेव्हा म्हापसेकरांनी, गोवेकरांनी आम्हाला आपली सेवा करण्याची संधी द्यावी. तेवढा व्यापार होत नाही तेवढा व्यापार म्हापशाला होतो, हे म्हापशाचं वैशिष्ट्य आहे. आणि म्हणून म्हापशामध्ये आपण सर्वप्रथम ब्रँच घालण्याचा जो निर्णय घेतला तो अतिशय कौतुकास्पद आहे. आणि निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. सनबर्न महोत्सवाच्या आयोजकांनी माफी मागपाक जाय, मुखेलमंत्र्याची शिटकावणी. मुखेलमंत्री म्हणटा खंयचेच फायलीचेर सही करचो ना. कलंगूटच्या पठारार येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्प म्हळ्यार संसद न्हय, मुखेलमंत्र्यान केला स्पष्ट. आणि सुडाच्या माध्यमांतल्यान नगरपालिकांची पडून आशिल्ली कामां करतले पूर्ण, उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोजान दिल्या माहिती. इतले ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत RDX गोवा. देव बरें करूं.